राधे गोविंद हे पारी कर राधे गोविंद हे ये पारी कर पारी करता हसी हसी को जाती रे आई ये किरे तू को ढोड़ गली बोइलानी सकाल तक आई मां अरे तू किया गिरे आई ना किया गिरे भाई तो काम थिला तमे बारे आसीला आमे भोजी खाइया आइलु भोजी खाई हां कहारा भोजी होछि की प्रिय दर्शन राजी सुन क्षेत्र आई गोटे कथा भूली जाई थी कोंडा सबु तक मुंडिया एठे मारी आउ टिके जाऊ बाड़ी झार को मुंडिया मारती घंटे परे हां एटा माई पूजा मारी तोर अभ्यास करछि अरे असाध्य वाली के कोडू मेल है जे सबु मु केते भला बाउजी तते ये बाउजी मु तू बाउजी आई तते के बताउजी मते हां अले मु त बते वाला को मते की बतेबा हे पिंदा मुहंडा बसे बते लाई गंद असी आई तमे कोरे आसीले त काई कहलनी अरे मु सुनुची कम राम राजा हउती तो हां तेणु करी नसर पथर हेतु पळे आइची रानी मां को के देखा करी जिबी बेली आ रामचंद्र अरे भाई रामचंद्र बा काली ठारू राजा हे सारी लेनी ये कहतला ये कहतिरा केते भोजी भात हेतिरा केते बानु लसणी फुटुतिला आ कोन से सब अछि अरे नाकियारा मर जाई छलानी सत्य छलानी रामचंद्र काली ठारू राजा हे सारी लेनी तू के जाइनु जाइथिलु हमें बाड़ी क्यारा दांत संदिसर आइ गेलन कोन तमे जाई छला हां के जाई छला मु बिजू हां सुमना हां आज पिता भिडुची सी हमें चारि जन स्वयं रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम मामू पत्र लिखिथिले ए बाड़ी जाता माई को बाड़ी जी बाड़ी की छोटा कर देजी ते चालू करनी आउ भाई तुमको रामचंद्र ताहले डाकी थिले ना खाइलु जहा बोलिला कोन थिला करी घर घर के तते रामचंद्र डाकी नथबे मते कुटिया जमे चारी तुमको डाकी नथबे स्वयं रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम ए रामिया भंडाई डाकी धम खियर वार करिया तू काहे रामचंद्र एरा का पोड़ा महाराज डाकी हिंदू रामचंद्र आई देख यार ना रामचंद्र हमको देई छथि बेटी दी हां हमरा चाट राव नहीं हां गाड़ी के कर सब सइलानी आई ओ सब त सरीला हां भोजी भात सरीला हां तू गोटे काम करिवो की कोन करिया राजनर पछपट को जीवु हां से जे सब खल्ली मान पड़ी थबो सेति दिए चट्टी खाइ दबो जो माई को कह हे कामटा भल हो सी खाइ की गलानी के तळ मुहालन देखुन बड़ फोटो देखु भाई हैं सी कहछि तते बाहा हबो के कहती सिए ताकू माई को पाउनी की तो फट मोट मागी की नेछि कोन तो फट ए पप जो कुंदुटे पाई की हम बड्डाटी दिन राती बंद करनी आउ आई तीर सटाडो पाउती बारी खेर बुआ आई जो चलिया कर खेलन तो हां राती अनुरा कर की अरे आई बोलुआ होजी नाग धंत आउ एटा कांड गाड़ी क्या साध्य बाड़ी के मु जाउजे तुम हाथे कथा डाल हो बागे दीदी को हां जाउ हां जा आई अला आई हेले बोली बोले खालो छी आई यारा आई हेलो हेटा पाटा डाक पाले तो कान का दूध सब होनी एटा बाच्चो हेटा बाट हां तू भल्ला मते पढो तू पाछो आई ओ मु बात कर कही देखि कहि जीबू टिके सीधा जीबू हां टिके बाग बुलिबू हां तापर टिके आगो को जाई की हां सीधा ऊपर को जीबू बाड़ी क्या मते मरिबा औषध बेकर बांधी हो एला बाड़ी खा खालो रे हां सीधा ऊपर को जीबू खालो अछि आ आई का डाकिबू आई हां जेति दिन डाकिबी हां जेति दिन न पारबी पारबी तो माई को डाकिबू आई सेमिति करबिनी ओलटिया टंगाई देबी हां सिंगानी बाहर दुआ हां सब दिन के लगाई दिया जाऊ कहना जाइलु की कहले तू भारी भाई मु तो आई तारा के तो सब क्या काट आ गोटे कथा कहिबी शीघ्र कहतेरी कन मु का सुनछि तू पारा खाउछि तो की कहदेला किए कहउछि हां एटी जो इदु सुमन दास अडु कहउछि एटी देखे दास अडुसी हां सिए कहउछि पारा खाइ बोली ये शिष्ट दिक भी जीवन आउ निजना का कथा वार्ता है कि जीवे बोलते
ଯାଇକି ତ ଜନ୍ମ ଡାକିଲାନି ଆଉ ସେ କହୁଛି ପାରା ଖାଇ ବୁଢୀ ଏ ପାରା ଖାଇ ବୋଲି ମତେ ଏଟାକୁ ଛତିଆରେ ପାରା ଖାଇ ବୋଲି গোটায় চার্জ বসাতে গোটা রক্ত এটা চার্জ বসাই দাও তলটা চার্জ বসাও তো মুহଁକୁ ଚାହିଁଲେ କଇଁଆ ପତ୍ରରେ ଦାନା ମିଳିବନି ବଳିଛାଡି ଜାଣିଲୁ କି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାମ अरे हे जो कोकुलियाने बानुला रे यार कांचरे कम से जा हैं ताकू मालिक खाइया को ना जणा पड़ दियो हैं की भेराइटी रो मनुष्य आलु दिन के ओळी ओळी घड़ी घड़ी देखी अरे तम मन को मु आसुनी बुढ़ी गलनी बेली आसुनी एनु टोकी माइपा खंडे खंडे पाई जाओ या म तम मन को मु आसी हां नुहा अरे कहता दादा ही करूं छो भांगी दबी तुम बैठो भांगी दबी तुम बैठो ये कोने को कही ना होता है ये लगाई बिनी आ रे बारा खाई बोली मत अच्छा ताला तमरो या पत्थर तो ताला का शुरुआत जाओ हां ए बुढ़ी हम बुढ़ी तो है गली समझते जानी तो माई पर सदाले तो किए की तो बाला पाची घंटे देखी तो माई पर सदाले कंचा रहियो 16 बयसी या पत्थर जी बयस गदा गोटे बुल्लू देला धरिती गोटे पकारिया थिला ये गोटा को बाहा है जे किया पत्थर जुबो तार हो 120 जंतो तळा ऊपर संधिरे सब आड़े बाहरी पड़ी तथाई बात की तो आनी कोन करिया नाची तो कोन ए करिया बुढ़ी अरे मत दिटा के बाबुड़ी सादन दादा बिचु पुड़ी सादन दादा पीऊ पानी ये मत को कही ना होता है ये लगाई बिनी आ रे पारा खाई बोली मत जालती बाड़ी के तुम हां आराम कर दो तो मुंह को शरम नहीं कांपुया बाड़ी जा जालती रे गोदमा जालती बाड़ी के अरे पारा खाई बोली जीबो ए पारा खाई
ସେଇ ଗୋଟାକୁ ଦେଖେ ଦେଖିଲୁ ଏ ମୁଁ କହିବା କଥା କହନ୍ତି ବାପା ଯାଇଥିଲୁ ଗୌଡ଼ ଘରକୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯାଇଥିଲୁ ଥରେ ଯାଇଥିଲୁ କଣ ନହେଲେ କ୍ଷୀର ଦହିରେ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତୋର କାଢିକା ବୁଢୀ ଗାଡି ଆଦିକି ମାନୁନୁ ଅସାଧ୍ୟ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ସବୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ହଇରାଣିଆ କରୁଛନ୍ତି କଲେ କଣ କରିବା ନାଚି ତ ଆଉ କାହାକୁ କହିବା ଏରା ତ ଲୋକ ନିନ୍ଦାର କଥା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ବାପା ମନ ଖୁସି ଲାଗିଲା ହେଲେ ମୋ ନାତୁଣୀ ବୋହୂକୁ ତ କାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି ସେ ଗଲା କୁଆଡେ କେଜାଣି ଦେଖିବା ଯୋଉଠି ଥାଉ ପଦିଏ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଡାକ ଶୁଣିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଆଲୋ ନାତୁଣୀ ବୋହୁଲ ଏଇ ମହଲାରେ ନାଇଁ କିରେ ଆଉ ଜଣା ପଡୁଛି ନଥିବ ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ ପଦିଏ ଡାକିବା ଆଲୋ ମା ଶୀତ ଆଲୋ ପୋଡି ଜଳି ଯାଉ ରାଣ୍ଡା ଆଣ୍ଠି ବୁଡି କାନ ଡାକି ଡାକି ମୋ ତଣ୍ଟି ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଗଲାଣି ରାଣ୍ଡା ଆଣ୍ଠି ବୁଡି ଯାଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭାଇକି ଧରି ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲା ହେ ଭାଇ କେଜାଣି ପୁଣ୍ଡିକି ବୈଧବ ତ ହେଇଗଲୁ ଆଉ କମ ଆସନ୍ତି ଝିଅ ଅଖାକୁ ଧୋଇବ ଦେଇକି ତ ମୋରି ଗୁଣ ଗାଉଥବ ଆଉ ହଉ ଦେଖିବା ଆଉ ପଛେ ଡାକିବା ଜୋର କରିକି ଆଉ ଆଲୋ ମା ଜାନକିଲା କଣ ହଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ବେଗର ଛୁଆଟା ମତେ କାହିଁକି ଡାକୁଥିଲ ଭାଇ କଣ କହିଲି ମତେ କାହିଁକି ଡାକୁଥିଲ ଭାଇ କାମ ଥିଲା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲି ଆଉ କଣ ହେଠି କଲୁ ହେଇପଟୁ କଲୁ ନେଇକି ବଇଥିଲି ଯେ କିଛି ହୋଇନଥିଲା କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲ ଡେରି ହେଇଗଲା ନା କଣ ବା କଣ କହିବାର ଅଛି କୁହ ଭାଇ କହି ପକାନ୍ତି ଯେ ମନ କାହିଁକି ମୋର ଧନ ଆଜି ବାସୁନି ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ମୋ ଧନ କଣ ଭାଇ ତୁମେ ସତ୍ୟ 3 ବାର ସତ୍ୟ କରିବ ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଲକ୍ଷ ବାଡ଼ିଖିଆ ହେଲେ ଭାଇ ତୁମେ ପୁଣି କଣ ପଚାରିବ ଯେ ମତେ ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ତମେ ଡରି ଯାଉଛ ନା ଭୟ କରୁଛ କହିଲ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ତୁ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ତୁମେ ସତ୍ୟ 3 ବାର ସତ୍ୟ କର ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ପଚାରିବା ତେବେ ଠିକ ଅଛି ତୁମ କଥା ମାନି ମୋ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛେ ତୁମେ ଯାହା ପଚାରିବ ମୁଁ ସବୁ ସତ୍ୟ କରି କହିବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଧନ ଭାରି ଭଲ ଆଉ ହଉ ତାହେଲେ ପଚାରୁଛି ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଲଙ୍କପତି ରାବଣ ରଥରେ ବସେଇକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ଅସୁବିଧା କଥା ନା କଣ ମୁନା ଭାଇ ଶୁଣିଲା ତମେ ତୁ ହେଲା କಡೆ 2-4 ହାତ ପଛକୁ ବୋଲେଇଲୁ ଏଆଡେ ବାଡ ଖସି ପଡିବ ସବୁ କଥା ଆମର ବାକି ରହିଯିବ ଏଇଆଡକୁ ଆଚ୍ଛା ସେ ରାବଣର ଚିତ୍ରଟାକୁ ଅଙ୍କନ କରିକି ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ପକେଇଲ ହଉ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ପାର କି ନ ପାର ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଟିକେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ ହେଲା ହଉ ତାହେଲେ କହୁଛି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ ମୋ ଧନ ଶୁଣ ମନାରିଲ ତୋର କଥା ନୀତି ହୁଏ ଭାରି ଶୁଣ ମନାରିଲ ଯେଉଁଦିନ ତୋତେ ଏଲେ ଲାଲଙ୍କ ପତି ଏତେ କିଛି ରୂପ ସମୁଦ୍ର ପୁଣି କରି ଏଠି ହାତ ଏ କେଡ଼େ ଗର ପତା ହାର ଶୁଣ ମନାରିଲ
তোতে বা হ্যাঁ ধরে না কালে অন্য মুহটা করি এইটা ସେ ବାରିପଡ଼ାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିକି ମୋ ଧନ ଡବାର ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲା ତାହା ମନକୁ ତ ପସନ୍ଦ ହଉନି ତୋ ମନକୁ କିଆ ହେବି ଘରେ ମୋ ଧନୁଟା ମୋ ସୁନାଟା ପରା ତୁ କିଆ ହେଇକି ଅଭିଗୁଣିଆ ହଉଛୁ କହିଲୁ এই ଖଡି ଖଣ୍ଡକ ଧର ସେ ବାରିପଡ଼ାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିକି ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଆ ସେଇ ବାଳିକାର ପୁଅକୁ ଚପା ଚପି କରି ପକେଇବି ବା पापी लोगों साई देखो देखो तारो रूप सुवर्ण सुजोग यही सुजोग हाथ छड़ा कले आज मारी आसबनी तेणुक खबरटा तुरंत मो रामू को डाकी आनिकी देखा पड़ो बाड़ी ठाक झुकुझुकु कर डाकवा डेरी कर
କୁଆଡେ ଗଲୁ କିରେ ମୋ ଧନ ରାମରେ ମୋ ସୁନା ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ଆରାମ ଦେଖିବୁ ତୋ ଭାରି ଜାଗୁଣରେ ଆରାମ ଦେଖିବୁ କହୁଥିଲୁ ପରା ଏ ଶକ୍ତି ବଇ ଦେଇ ଆରେ ଘାରି ହଉଛି ସେ ରାବଣ ଦୂରରେ ଆରାମ ଦେଖିବୁ ଚିତ୍ର କରି ସେ ରାବଣର ଶୋଇ ଅଛି ତାର ଉପର আরে চিত্র করি সে রাবণর শোই অতি তার উপর আরে তোহটারে মন ইয়ার জমা নাহি ইয়ে দুসিনা কহুছু মো প্রাণ ধন মো জীব ধন রে আরাম দেখিবু ওলো আইলানি কি রে আসিলানি কি মধনা হ্যাঁ কাম ଥିଲା রে কই বকেবি হ্যাঁ আরে ন দেখিলা লোক দেখ না কইছ কাঢ়িকি দেখবা কিম্ভীর যাই মধ্যি নইলে গলানি মতে পচারুছি কোন হইছি আই তো কিছু আজকালি আর জানুনু আর কোন জানি শুনিয়া পানু না তিনি পয়সা কু জনা শুনা সবু বিদ্যা তো জনা কিছু জানুনু কোন হ্যাঁ আপনি কোন কহিବାକୁ চাହୁଛନ୍ତି এ কোনে কহিବାକୁ বাপা রে মন ধ্যান দেখি শুনিনু কোন কই ଆଉ ତାହେଲେ କହୁଛି ଖାସ ଉଠୁଛି ତତେ ତ ହଁ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ କଣ ହଉ ତାହେଲେ କହୁଛି ଏରେ ମୋ ଦେଖରେ ମୋ ଧନ ଦେଖରେ ହଁ ଟେକିବା ସକାନିରେ ମୋ ଧନ ଦେଖରେ আরে কহুতলু সীতা সতী গোপনে তোরা বিরতি গোপনে তোরা বিরতি ये से तो जगी धरी छिरा बनरे ये बना करे गोटे काम करे এই কলঙ্কিনীটাকে তো যোধাপুরে তু আউ জমারি রখু না বেপারি করি পারবি না হে কোন পাই বেপারি করি পারবি না হে নহলে নাই আরে মোর যাই কেতে কি অ্যাক্সেপ্ট তু পারে কি না পারে আরে পরিত্যাগ কর যোধারে মুধনা দেখরে सब सत्य कथा गुड़ाक फोपाड़ी पकईली बापा रे ये हूँ तुम स्वामी स्त्री का संपर्क कथा ना तुम मन को जहाँ आसो तु से या कर आई आई डाकिले कौन हम कि रे झीर गुण अपार रे ये रांडांडी गुड़ी झीर गुण अपार बा
କଟୁ କଥା କହି ମଲା ଯୋଉଟା ସତ ତ କହିଲି କାଟ ନାହିଁ ଅନ୍ତର ମୋହରାଏ ଏପରି କଟୁ କଥା କହି କାଟ ନାହିଁ ଅନ୍ତର ମୋହରାଏ ଆରେ ତେବେ ଠିକ ଅଛି ସତ୍ୟ 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 ତ୍ରୟର ସତ୍ୟ କରି କହୁଅଛି ମୁଁ କାଲି ପ୍ରାତେ ଜାନକୀକୁ କରିବି ବଂଶନ ହଁ ଏଇ କାଲି ପ୍ରାତେ ଜାନକୀକୁ କରିବି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଦେଖି ରାବଣର ରୂପ ମିଚାରିଲେ ଏଠାରେ ଲିଚେ ଅଛି ପାପ ଠିକ ଜାଗାରେ ବୋଧେ ଗୁଳିଟା ଯାଇକି ବାଜିଛି ନହେଲେ ଏତେ ଯୋଉ ଯାଇକି ଆବାଜ କରିଥାନ୍ତା ଏଇ ଭିତରେ ଭିତରେ ସିଏ ବି ଦେଖିବା ଛାଡୁନି ଯେତେ କହିଲେ ଯେତେ ମାଟିକୁ ମାଟେ ନା ମୁଁ ସେଇ ଦର ପଡା କାଟେ ବାଡ଼ିକା ତଳ ମୁହାଁ ବାଡ଼ିକା ଅନେଇଛି ଦେଖ ପଡିଆ ହଉ ଝିଅର ଉଠିଲେ ଏଥର ଅଖାକୁ ଧୋଇବ ଏ ମନ୍ଥର ଆଇର ଗୁଣକୁ ଗାଇବ ଏତେ ଆଉ ରହିବେନି ରହିଲେ ଆଉ ଭଲ ଦଶା ନାହିଁ ମୋର କାହିଁକି ନା ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଲଇକ୍ଷଣ ଜମାରୁ ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଲୋ କୁନ୍ଦରାଣ୍ଡ କଣ ନେଇଯିବ କବଡିଆ ଏଠୁ ଆଉ ପଳେଇବା ଯାହା ଫୁଟୁ ବାଟେ ହଉଛ ହଉଥା ଯାଉଛି ରେ ବାଡ଼ି ଖେରବ ହଉ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ପାରି କର ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ